Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du. Hadaratal ajilla ulama'inal kurama al-fudala, para kiai, para masyayikh, para asatid, tanpa terkecuali sesangat badan kolmul jaki wabil khusus pengasuh pondok pesantren Hidayatullah, tanpa terkecuali malar mantir sedaya paring lanjang umur sehat wal afiyah. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, nyon saborah bene kun joma terlambat sarah terlambat karena ning jalan banyak pawai dari warung dowo dak kebon agung nika mau macet total gara-gara pawai 1 Muharram. Sampai nengetol pun macet kia yang beda perbaikan jalan. Alhamdulillah abek iyo jebi Pak Sayhu teleponi malolo. Alhamdulillah motor kon nah tak kena ngapa benter. Seporan sebanyak mentar muka lancang umur sehat walafiat. Insyaallah malam makin apolong benoreng-oreng sesai aling kining majelis sesai. Berarti insyaallah tandana kaulawan panjenengan bekal dadi orang sesai. Amin. Allahumma amin. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa khatafa badru tamami. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد اللهم صل عليه صلى
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi. Terakhir. Wa karimil arwah minna biliqa khairil anami. Wa karimil arwah minna biliqa khairil anami. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Barokana sholawat sandi keluarga sakit paring sehat. Barokana sholawat sebanyak tengah tuli kelar nyerah tengah. Mula kelar nyerah namo tangan boleh. Saya otangin kelopai. Matur muka barokana hadir majlis malam mangkin insyaallah sandi hajat dunia hajat akhirat apa gampang hajateh. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Madrasah ben pondok kak dinto yakin tempat se istiqamah ila yaumil qiyamah, mampu mengeluar anak-anak murid seberakhlakul karimah. Amin Allahumma. Para hadirin saya sangat badan kol muljaki tentonah malam mangkin kau leban panjenengan patut bergembira, patut bersukaria karena termasuk malam mangkin adalah malam tahun baru Islam. Kaula tak becik de orang semerayakan tahun baru Desember Januari. Kaula ban panjenengan tak usah cat-nyacat orang se memperingati tahun-tahun baru selain tahun baru Islam. Ananging kaula ban panjenengan sebagai umat Islam sangat tidak layak dan sangat tidak pantas sama sekali ketika hari-hari besar umat Islam tak rayaaki bahkan tak kenal deka hari-hari Islam. Padahal hari-hari Islam kak dinto perlu diadakan, perlu diperingati supaya kul panjenengan kenal akan norma-norma keagungan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin atamba umurah berarti semakin semak deka sayyidanah. Bener atamba keng dalam hakikat aku orang umur kula pun panjenengan. Maka kang kuwi kula pun panjenengan merayakan tambah usia nikah tahun baru bagus. Alangkah bagus sepole tambahin umur taatah semakin atambah, ibadah semakin atambah deka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ampun banyak siapal nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu khairun nas man tala amaluhu man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik daripada manusia bukan orang yang berjubah, bukan orang yang bersurban. Sebaik-baik daripada manusia bukan orang yang pakaiannya paling putih. Sebaik-baik manusia yaitu jika manusia tadi itu diberikan panjang umur, umurnya semakin bertambah, semakin pula bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah ngere orang. Sajen tua mak sajen bagus, sajen tua semakin sregep maos Al-Qur'an, semakin sepo semakin senang solat berjamaah, semakin sepo mak semakin taat patuh kepada Gusti Allah. Barokah berarti umurah. Berarti orang yang bagus nih kah? Bak cuban orang atambah umur mak tambah aja loper.
Atambah umur benih saja baca Al-Quran, benih semakin atambah umur benih semakin senang solat duha, benih qiyamul fajr malam, benih solat berjamaah. Tak buambu nukuk remote. Atambah umur king tambah tak rokaruan, tambah get joget, tambah umur tambah get joget. Nutuaki berarti orang ni ke orang saya cuba, benih orang saya cuba, keng kelakok na cuba, akhir orang kelak tadi orang saya cuba, benih orang cuba, benih polen orang tak ganteng, mungkin penilai nak lebih sampian, orang cuba orang saya tak menarik, tapi orang saya cuba, mongko Gusti Kanjeng Nabi, mongko Gusti Allah, orang saya tambah umur, keng kelakok na benih tambah bagus, benih sajen mapan. Justru semakin cuba berarti orang ni ke orang saya paling cuba. Umur kulit sampai ni kata orang perhitung makin sesekat lema sekejaki sebitek. Hatam berapa kali Al-Quran kira-kira? Muhasabah, introspeksi diri. Mulai saben sampai makin mulai dari bulan Ramadan sampai makin berapa kali hatam Al-Quran? Jangan tak baca Quran sekali. Maca Quran tepat neng bulan Ramadan meloloh, ane ke mun melomek, mun tak melomek letak noro ada urusan bulan tak melomek can. Atambah umur berapa kali hataman Al-Quran, muhasabah berapa kali, jangan deki banyak nyongok HP ni tebang mushaf Al-Quran, banyak nyongok televisi daripada mushaf Al-Quran. Atambah umur tapi mak tak atambah banyak. Beri kenikmatan sehat, beri kenikmatan merepat, beri kenikmatan lesan, beri merepat, beri kenikmatan kopeng. Gabe nampak kenikmatan ni kah? Oh, Al-Quran. Insyaallah orang ni berarti atambah semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh dekat Gusti Allah, seberapa semaan, tahu saya okor bi napa? Okor kendimah semaan bi Al-Quran. Seberapa orang ria hubungan kelaban Al-Quran, maka orang ni kata semak orang sepaling semak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sautul gari wa qaulul bari. Al-Quran itu adalah kalau dibaca oleh seseorang akan menjadi suara seseorang, akan tetapi biasanya orang rese keluar dari lesan orang ocak orang sampean ngocak sampean ngidengake ocakan kula. Siapa saya ngocak? Muhibbullah, karena keluar dari colok kula, keluar dari lesan kaula, pantas ocak kula. Benian bi Al-Quran sekalipun keluar dari lesan kaula tak kena ngocak kula, ni kata tetap tebuna Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keluar daripada lesan orang semaos keng cuma ni kata kena ocakan orang, ni kata tebuna Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, abah mun tak muhasabah, mun dipedingaki para guru, para ulama, para habaib. Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segah Pasuruan, guru ni Hamid, benar hatam Al-Quran Pak, benar hatam Al-Quran Bu. Beda boleh nyama orang si soleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau ni ampun menghatamkan Al-Quran dalam kuburan sebekal tempatna kale kade ampun bacain Al-Quran ben hatamin Al-Quran sebanyak 2 kali hataman Al-Quran. Todus ke orang bini saatnya Rabi'atul Adawiyah, orang bini mampu menghatamkan Al-Quran yang kuburna sebukali hataman, padahal orang bini adik head adik nifas, maka engkau harus lebih daripada Rabi'atul Adawiyah sebagai orang bini. Engkau orang laki tadi head tadi nifas, tambahin sebuaki ampun menghatamkan Al-Quran 2 kali hataman Al-Quran. Apa tabun beliau sekalipun amal sengak ni kebenyan, malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhin idhammar rammah. Engkau tandi amal banyak, ada amal sepatot bekas warga, tandi amal banyak, tandi amal cukup untuk sanggup ke swarga, masuk ke dalam swarga Allah Subhanahu wa taala. Sehatam 2 kali ki ada bu tak di amal leku lebih sampai ada remah pola andi reng delem sampean. Mun sampean melia swarga ni pese berempa. Kelar melia swarga sampean, cek melia perumahan be tak kelar kok. Tak kuat pun sampean mun sampai Gusti Allah abri rega swarga kenenge beli bi pese, ya reng kisoki melolos masuk swarga. Porop kelaban amal, porop kelaban Al-Quran, porop kelaban salat.
maka kelaban amal sing aneka insyaallah belisna tak setimpal mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mun lebeda orang tak percaya dekat Al-Quran, mengkhawatirkan tentang isi daripada Al-Quran. Al-Quran perlu dikaji, Al-Quran perlu dipelajari untuk Al-Quran ini sehari kesalahan. La, Al-Quran ini keselamanya punan mukjizat dari Gusti Allah, wa inna lahu lahafizun. Mun kuli sampean tak bisa hafal Quran, anak pak hafal Quran pak bu. Mun kuli sampean pun tak kober saya baca Al-Quran, tak kober saya ngapalakin Quran, anak pahli Al-Quran. Paham nggih? Cek sampai putus asa kula ban panjenengan. Insyaallah mun putra-putra sabek ning pesantren sabek pondok sangkolen dunya bakal tak ada. Sangkolen kendaraan sekejap ke jual. Itu wagi tineng ulama, lau anfaqta ala auladika kunuzad dunya, seandainya engkau memberikan kepada anak-anakmu kunuzad dunya, esena dunya, bagi ke putra-putra na panjenengan seteja, saya firruna angka yaumal qiyamah, tetap anak bekal aburuh diri ring sepona, paki bekal nuntut kering sepona dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala. Walakin law 'allamtahumul qur'ana sayabhathuna anka yaumal qiyamah liyalbasuka tajal wiqar. Akan tetapi jika anak-anakmu engkau berikan mereka Al-Quran, bukan hanya engkau memberikan harta benda kekayaan, beri Al-Quran anak ini kesangkolen Al-Quran, saya bahathuna angka yaumal qiyamah, mereka tidak akan lari darimu, justru mereka akan mencarimu. Liyal basu kata jalwiqar, ring sepona beri mahkota keagungan, karena anak gelak bisa takut kering ke Gusti Allah gara-gara ring sepo saya memonduk. Anak gelak bisa teti anak si andi ilmu sebisa napa neka dakwah dekat jalan-jalan Gusti Allah gara-gara ring sepona. Maka ring sepona saya sehari pagi untuk dikenakan iki pendeka tajal wiqar, beri mahkota keagungan tining Allah Subhanahu wa taala. Nah kepotrah ni keteti harapan kulibi sampian wi siapa apa boleh pak, silahkan sangkolen dunya potran sampian, silahkan sangkolen sabo kendaraan, keng cek lupa nak potoh sangkolen Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana halawalidun ala waladihi afdal min khuluqin hasan." Tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada seorang orang tua yang diberikan kepada anaknya melebihi keutamaan daripada akhlak si bagus, akhlak si sae, ben somper daripada akhlak sebumpol yang kipeneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, akhlak Kanjeng Nabi kadinto esena Al-Quran. Nih mangken cekeun ngapalakin Al-Quran mecela tak mecering mangken Pak, cekeun tro ngerti esena Al-Quran, memahami esena Al-Quran, ngaji tak ngaji Al-Quran lah. Al-Quran senapan juz Bu? Nah telo bolo benih telo ratus telo bolo mun sehari saajus berarti sebulan hatam. Tak sanggup Ustaz taber setengah juz, mun setengah juz benare 2 bulan hatam. Taber mun tak kuat tak kober Ustaz, berarti mun sampean tak kober setengah juz berarti sampean taber boleh seperapat dulemper setengah Pak. Korbenare 3 bulan hatam, tak sanggup Ustaz kebenyan selemper korbenare 4 bulan hatam. Ngocak tak kober selemper nge, bener tak kober tak kenceng, bener 300 bolo. Sampian mentero barokah jompon, tahu sanya re barokah jauh Al-Quran baca. Wal baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairuhu wa yaqillu syarruhu. Compok saya bacain Al-Quran maka edel banyak kebagusna, banyak barokahna, terus selamat dari seher baca Al-Quran. Cak karo sabak kolen kedeng melon lebih sambian masih bideng kedeng saya sabak. Coba baca Al-Quran cak nyak banyak Pak kulit sambian atur bakto nikah mari sobu Yasin, mari asar waqiah, mari maghrib Yasin boleh, mari esah surat Tabarok 4 dijaga lah.
Mau nampak detik jaga, wallahu a'lam lah. Aku mau ngapa lah tak ngerti gula pun, tak bisa pun. Mari sopu surat Yasin, mari asar surat Waqiah, mari maghrib Yasin boleh, mari isya surat Tabarak atau surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Orang yang membaca surat Tabarak sebelum tedung atau bemar salat Isya atau sebelum saren, serana orang yang membaca surat Tabarak, maka orang ini dijamin tak bekal kening adab kubur. Kanjeng Nabi sak jamin. Belin boleh serana orang ahli baca surat Tabaruk sebelum asaren, sebelum tedung atau kening baca ba'da salatul Isya, maka orang ini jamin bekal selamat dari siksa kubur. Akhirnya surat Tabaruk ni kan ngelabenaki kuku. Beda orang pecet. Cuma ning akhir umur atau pet ahli baca surat Tabaruk. Masuk ke alam kubur, kuburan ngepe. Sera abai mun masuk ke kuburan kepek la saleh wala toleh. Ada yang biasa ada kiai masuk kuburan kepek kapi. Ngepen kuburan de orang sesoleh engak ngepen embuk ke anak. Ngepen kuburan de orang sesoleh engak ngepen embuk de ka anak. Mun panas tak kepanasan, mun ojen tak ke ojenan. Kepek bi embun. Karena ngepen sekalipun kepek tetapi ngepen gila penuh kasih sayang. Tapi kuburan ngepek dekat orang saya toleh, ngepek dekat orang saya cuba, engak ngepein musuh ketemuan musuh. Jelas tak dengan nyabem punan. Semeter musuh 2 meter, kek beri dinding areh atas tanah, bebe tanah, yadek tanah, budi tanah, share sama selamat. Anak ada kecuali yang sambian teti anak saya soleh solehah. Dunya tak bisa. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Si halal ku pertanggungan jawab lanceng ya rasane pun Gusti Allah. Akhirnya orang semate ni kepe abik kuburan. Surat Tabarok ngalabenaki, kuburan cek sampai kepe orang dia. Karena engkau berdjaminan sapan orang maca engkau ahli maca engkau can surat Tabarok, orang dia aman daripada siksa kubur. Kuburan pun alabon, oh tak bisa cek lang-langin engkau. Ma ana baitu nasabin wala hasabin. Engkau bener orang tedek, engkau bener kening orang nasab. Siapa abai mun masuk ke engkau can kuburan tak ngiba amal, mesti kepe. Atau karba. Kuburan bi surat Tabarok. Maka surat Tabarok ni kaongke matur dekat Allah Subhanahu wa taala bi izzatika wa jalalika anta a'lamu bi hali abdika. Ya Allah kelaban kaagungna ajunan langkong ngaoningin deka panapa sampun terjadi deka seorang hamba na panjenengan. Mon orang sesetan eka ke abik kuburan Gusti, hapus kaula dari Al-Qur'an. Buang dan kaula dari Al-Qur'an. Saking diri membela na surat Tabarok deka orang seahli maca Al-Qur'an. Bene anak seabela, bene santreh, bene anak buah, bene pengikut, bene rakyat, bene sera Pak. Al-Qur'an Pak, syafi'an yaumal qiyamah, bekal teti syafaat, penolong pagi ning dina kiamat. Baca Al-Qur'an. Engki hajak gampang mun ngidingake. Ya, hajak gampang mun merangake. Mun maca Quran cek ben saroben, maca Quran eta mah budin malolo. Orang hataman deng kadang. Mun aja colo apa? Weng-gueng dia. Kam yang qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa orang baca Al-Qur'an justru Al-Qur'an melaknat orang yang baca. Tak ning ban soroban Al-Qur'an ni ka. Mangkana gula maaf kalau non sebu pola bede mal amal, bede bengsompengan ning bungimbung. Mun bisa cek ngakui kaset Al-Qur'an durapa. Cek tak pantes. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mun badeng baca Al-Qur'an edingaki bacana male oleh rahmat dari Gusti Allah. Lemak pasti setel ning bongimbo. Kaula pernah semobil sareng guru dan kaula. Ketika kaula ning dalam mobil ni kaula atanya hukum ke guru dan kaula. Atanya bareng pun kaula lastari ada bu, beliau ni kak tole ke bingkeng ke badan kaula. Beun mun omong apa TN etiper ya.
Walaupun sekedar atib, benih orang, benih saut, benih suara. Benih suara orang semacam cuma atib, kita bareng orang adzan dari HP. Tak sunah jawab karena dari HP. Mun beda telepon amonya adzan, orang main domino. Ya HP malah lo masuk swarga. Radio saumpama adzan tekanaki untuk jawab sebagaimana muadzin si adzan orang haji, adzan orang memasuk ke kuburan, mayit ke kuburan, atau adzan orang musafir, atau adzan kedua dari solat Jumat. Tabun guru dan kau lebaan mon awomong nah pate enetip engkau tak terima mon ben awomong tapi Al-Quran tekan reken. Masya Allah, menghargai ke Al-Quran. Paham ini? Awak ni kadang-kadang dinto melalui pengajian di katore. Atambah umur, atambah Al-Quran nah. Ano cong, kok setia tak pati abes nah. Quran bilen tak pati lebih Quran setia. Mon Quran bilen jura jotolis. Mon setia makbuk lempuk benih Quran si Obama tanah rabeng. Mon Quran bilen bode tulisan na cong bode nomor man setia mak tada nomoran na saya sari atas nomor bode baca Quran atau balik pak cek la rosakap bila na namun kisah di kesehatan hati ayo gunaki kan kui taat ke Gusti Allah program dari mangken tahun baru Islam umur gul sampai berapa sih pak sebitak tak jauh dari nikah pak Kanjeng Nabi sadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu kullu syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 ila 70 setiap sesuatu somanye bedoo somanye natang umat antara sebitek sampai petong polo demak pelancang sampai petong polo bian demak jare nancak pitokan ton acerecetan jere lah mun anan sampean beles mun tak beles mun pelak anan sampean saya nulung ke sampean saya ngel anan sampean saya tak berdaya sampean petong polo jadi lah pak hakadad dunia riyatunya lah dharma hakadad dunia riyatunya sebitek sampai petong polo kan sebitek petong polo orang lemak telah karto karabi seteriatanan kan sebitek petong polo orang telah ngalalaki segala cara ngakandin orang dengan segala macam cara sebitek sampai petong polo pak mereka kuburan lah tuli nyarikan dengan bianta kotak melo mantar muka pada selamat berarti lancang umur jek saja padahal tambah panda aslina makin tahun baru berarti tambah umur aslina benih tambah aku orang saya seumur sebitek teh kontrak sampean kan sebitek telok masih ke bonus lama saat tenggang je lah engki pun neka umur dari rumah seberharga nikah malam makin tikel masih sambian semua payah aja aja cek karo tak benar ngaji kalau mula pengajian mau nyanyi awal ya toh lah perasaan lah berarti lah payah sambian berarti pun oh tak berlapar berarti lah pon mantar mau ketitik ilmu si manfaat barakah lancang umur fi taatillah cek lupa Al-Quran ini Quran sabuk compok baca mari maghrib patek TV na pak bu nih wallahi kula sumpah demi Allah kau letak pernah rasanya nyongok TV pak atahunan lah pak takut etero bi anak lemangkin cek embun rebuan bi anak remot tah abah sakit anan sampean benih nonduk ya dan Al-Quran pak benih nonduk ya dan reng sepo anak mangkin ke nonduk ya dan HP manoloh jadi hiji mun anak oleh download jadi hiji ya namun yang Play Store ja anan letak nonduk neng mushaf boleh tak nonduk ya dan ring sepo nonduk ya dan HP tak bengal nonduk ya dan ring sepo nah karekastan model laban bi anak mantar muka pada selamat amin mantar muka setia nak foto tiaki nak foto soleh solihah bijahi khairil bariyah mantar muka pondok pesantren hidayatullah tetiakin pondok pesantren sebarokah insyaallah istiqomah mampu mengeluar anak-anak saya berakhlakul karimah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran amin Allahumma amin kerana penikah saya bisa kaulaturaki nyon sapora sebanyak menabi bedatorator saya tak par juga mau pengkelipun para ajunan al fakir nyon aku pangapora cak lupa dari badan kaulah gus bagus orang si tambah umur akeng sajian bagus
kelakona bercuban orang atamba omorah king sajen atamba kecubana nika bercuban orang cek lupa dari Al-Quran karena Al-Quran nika pakai sebekal tetia penolong tetia syafaat dekat kau leban mancinangan didik na anak nikah kelaban didikan Al-Quran cek cuma sangkolen tunya tapi songka sangkolen akhlakul karimah sangkolen Al-Quran maka insyaallah anak nikah bakal teti suarga nering sepona amin Allahumma amin hadza ma lazima minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khairi wa min ahli al-istiqamah wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhairi wa ahli an-nadama wa ahli al-isyan bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsani hal wa najjina wa auladina min ahli ad-dhalal wa fi'l al-juhal ya azizu ya karimu ya muta'al bijahi maula bilal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat isma' sautana wastajib da'watana bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya dzal quwwatil matin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikadin toh berana acara dari awal sampai akhir semoga mustajah jamaah oleh ilmu semanfaat terjugan ilmu sebarokah amin Allahumma amin.